शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हा मीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह ताला ही की तरफ से है जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेशक आसमानों में और ज़मीन में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं और तुम्हारी पैदाइश में और इन जानवरों में जो उसने फैला रखे हैं यकीन रखने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। और रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में और इस रिस्क में जो अल्लाह ताला आसमान से उतारता है, फिर जिससे ज़मीन को मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदा करता है, और हवाओं के बदलते रहने में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जो समझ से काम लेते हैं। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जो हम ठीक ठीक आपको सुनाते हैं। फिर ये लोग अल्लाह ताला और इसकी आयतों को छोड़कर किन बातों पर ईमान लाएंगे। हर झूठे गुनाहगार के लिए हलाकत है जो अल्लाह ताला की आयतों को जो इसको पढ़कर सुनाई जाती हैं सुनता है, फिर गरूर से अपनी जिद पर यूं अड़ा रहता है गोया इसने सुना ही नहीं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे एक दर्दनाक अजाब की बशारत दीजिए। और जब हमारी आयतों का इसे कुछ इल्म होता है तो इसका मजाक उड़ाता है। इन्हीं लोगों के लिए ज़िल्लत का अजाब है, इनके आगे दोज़ख है, और जो कुछ इन्होंने दुनिया में कमाया इनके कुछ काम ना आएगा और ना वो दोस्त किसी काम आएंगे जो इन्होंने अल्लाह ताला के सिवा बना रखे हैं, और इनके लिए बड़ा अजाब है। ये कुरान तो सरासर हिदायत है, और जो लोग अपने रब की आयतों से इनकार करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला वो है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए काबू में कर दिया ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्तियाँ चलें, और ताकि तुम इसके फजल से रोज़ी को तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ने अपने हुक्म से तुम्हारे काम पर मामूर कर रखा है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। जो लोग ईमान ला चुके हैं इनसे कह दीजिए कि इन लोगों से दरगुजर करें जो अल्लाह ताला के अजाब के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, ताकि वो इनको इन अमाल का बदला दें जो वो करते थे। जिसने नेक अमाल किए तो इसने अपने ही फ़ायदे के लिए किए, और जिसने बुराई की तो इसकी सज़ा भी इसको मिलेगी। फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और बेशक हमने बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत बख्शी, और उनको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया, और इनको तमाम अहले आलम पर फजीलत दी। और हमने इनको दीन के नहायत वाज़िया अहकाम दिए। फिर इन्होंने दीन हक़ के इस इल्म के आने के बाद आपस की ज़िद की वजह से इख्तिलाफ़ किया और ग्रोह दर ग्रोह हो गए। बेशक आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन जिन बातों में वो झगड़ते थे फ़ैसला कर देगा। फिर हमने आप सल्लम को दीन की वाज़िया राह पर मामूर कर दिया। बस आप सल्लम इसी पर चलते रहिए और उन लोगों की ख्वाहिशों पर ना चलें जो समझ ही नहीं रखते। बिलाशुबा अल्लाह ताला के सामने ये लोग आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे, और बिलाशुबा जालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। ये कुरान लोगों के लिए दानाई है जो लोग यकीन रखते हैं, इनके लिए हिदायत और रहमत है। क्या जो लोग बुराइयां करते हैं ये समझते हैं कि हम इनको इन लोगों के बराबर कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनका जीना और मरना यकसा हो जाएगा।
کیسا غلط اور برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باوجود علم کے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے سوا کون راہ راست پر لا سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف گردش زمانہ ہی ہلاک کرتی ہے، حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ وہ تو محض وہم و گمان سے کام لیتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کچھ شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سب گروہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا، یہ عمل نامہ ہماری تحریر ہے جو تمہارے متعلق سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتلاتی ہے۔ بے شک ہم تمہارے اعمال فرشتوں سے لکھواتے جاتے تھے، پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ سو تم نے تکبر کیا اور تم تھے ہی نافرمان لوگ۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو اس کو محض خیالی چیز سمجھتے ہیں اور ہم کو اس پر کچھ یقین نہیں، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گی۔ اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بلائے دیتے ہیں جیسے تم نے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پس آج نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں، زمین اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔